praying that God will give me the grace to be able to share lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, what ¿verdad? He has prepared for each one of us. Vamos a orar. Let's pray. Así, amado Dios, te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre. We want to give you all the glory, all the honor, Lord. Te damos gracias, We Padre. want to thank you. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, We Señor. thank you for everything that you have done in our lives. Gracias porque hemos visto, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. We thank you because we know that without you we are nothing. Y hemos visto, Señor, que cada día tenemos necesidad de ti, Señor. And we see every day that we need you. De tu palabra, Señor. We need your word. De esa palabra viva, Señor, que cambia. That word that comes alive, Que that cambia, changes, transforma, Señor, that nuestras vidas, Señor. transforms lives. Por eso te pido, Señor, por esta mañana, Señor. And that is why I ask you today Que deja a cada uno, Señor, esa palabra, Señor. that you give to each person here a word. Esa palabra, Señor, donde puedan salir diferentes, Señor. That word that they can receive so that they can leave changed. Esa palabra viva que solo tú la puedes dar, Señor. That living word that only you can give. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Yo voy a compartir algo, yo creo que muy simple, I'm going to share something that is simple, pero muy necesario. but quite necessary De refrescar nuestra mente, ¿verdad? to refresh our minds, De recordarnos. to remember, Porque muchas veces hay veces en nuestra vida que vamos tan rápido en la vida because I think that sometimes we are going so fast in our life que muchas veces se nos olvida quién está con nosotros. that sometimes we forget who is with us. Y yo quiero hablar hoy sobre la fe, ¿verdad? And I want to speak about faith today. ¿Dónde poner la fe? Where do we put our faith? Porque dice la palabra que todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Because the word says that each of us has a measure of faith, Creas o no, whether you believe or not. eso es palabra de Dios. That is a word of God. Todos tenemos una medida de fe que nos es dada. We have each been given a measure of faith. Dice en Romanos In Romans 12:3. 12:3. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Cuando yo leía estos días, When I was reading this in these past few days, me llamaba la atención como Pablo recalcaba, ¿no? it caught my attention how much Paul would focus En decir que nadie tenga un concepto más grande de sí mismo. that no one should think of themselves more highly than they ought to think. Y es interesante, ¿verdad? And it's interesting Porque también pudiera haber dicho que nadie tenga un concepto menor de sí mismo. because he could also have said that no one should have think of themselves less than what they ought to think. Pero él no, él dijo un concepto más alto de sí mismo. But he didn't say that. He said more highly. Y yo me ponía a pensar por qué. And I wondered why. Y a la conclusión que yo llegué es que el ser humano tiene la tendencia de tener un concepto de sí mismo más alto de And lo I que es. came to the conclusion that, you know, we have a tendency to always think more highly of ourselves. Muchas veces pensamos nosotros que somos más espirituales Sometimes we think that we are more spiritual o mejor que otras personas or better than other people o mejor que otras personas en las circunstancias cualquiera de nuestras vidas. or better than other people in certain circumstances. Pero Pablo habla sobre ello de tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? But Paul says that we should be very careful Y poner atención and to pay attention, y ver la medida de fe que Dios nos ha dado para And cada uno de nosotros. see the measure of faith that has been given to each one of us. ¿Sabes? Yo he visto tanta gente I have seen so many people en Remar in Remar pensando que tienen más fe de lo Thinking que that they realmente have. tienen. more faith than what they really have, Pensando que pueden hacer más cosas de lo que realmente pueden. thinking that they can do more things than they really can. He visto mucha gente con muchas ideas. I have ¿verdad? seen people with many ideas. De ahora, después de rehabilitarme, voy a abrir un centro de rehabilitación y yo voy a... Montón de gente así. People who come and say that when I leave, I'm going to start a rehab center and it's just going to be great. Y 90%, 99% de las personas
And 99% of the people, los he visto fracasar. I have seen them fail. Porque el concepto que tienen de sí mismos Because the concept they have of themselves es mucho mayor is much higher de lo que tienen que tener. than what they should have. Porque no depende de nosotros. Because it doesn't depend on us. Dice que Dios reparte It says that God gives a cada uno to each one of us conforme Él quiere. according to his pleasure. Claro que me gustaría tener la misma fe que tuvo Miguel. Of course, I would love to have the same faith that Miguel has. Miguel Díez tuvo, para abrir Remar y fundar Remar, tuvo una fe increíblemente poderosa en el Señor. Because Miguel Diaz had such a powerful faith to be able to open and start this ministry. Tuvo que renunciar muchas cosas He had to renounce a lot of things en fe by faith para que esto, lo que tenemos hoy, so that what we have today crezca y produzca fruto. would grow and produce fruit. Pero yo tengo que ser consciente But I need to be conscious de que esa fe that faith se la dio Dios a él, God gave to Miguel, no a mí. not to me. Yo tengo que pensar con cordura, como dice la palabra. I have to think Y tengo que ver, carefully, and I need to see qué es la fe que tengo yo, cuál me ha dado el Señor, what is the measure of faith that God has given me y poder utilizarla. and use it. Y para eso tenemos que ver And for that, we need to see varias caras de la fe. the several sides of faith. Vamos a leer primero Hebreos 11:6. We'll go to Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Lo que tenemos que tener claro es que sin fe no podemos agradar a Dios. One thing that we need to keep very clear is that without faith, we cannot please God. Nosotros tenemos que tener una vida en fe en el Señor. We need to have a life in faith with God, Que todo lo que ocurre, that everything that happens, todas las situaciones, every single situation, hay un propósito, there is a purpose. hay una enseñanza. There is something we can learn, Y no solo eso, and not only that, que Dios está con nosotros. that God is with us. Y qué bueno es tener eso implantado en nuestras vidas, ¿verdad? And it is so good if we have that foundation in our lives. Algunas veces es increíble. And sometimes it's quite amazing. Algunas veces tenemos más fe en el ser humano Sometimes we have more faith in people que en Dios. than in God. Cuando nosotros montamos en un taxi, So when we get into a taxi, tú tienes we fe catch a cab, de que el taxista sabe conducir. you have faith that the taxi driver knows how to drive, Pero no lo conoce. but you don't know him. Cuando te montas en un avión, When you get on a plane, tú tienes fe de que el piloto sabe conducirlo. you have faith that the pilot knows how to fly, Pero tú nunca lo has visto. but you haven't seen him. ¿Por qué no es tan difícil Why is it so hard tener fe to have faith en el único que no va a cometer errores en nuestra vida? Why is it so difficult for us to have faith in the only one who cannot make any mistakes? El piloto puede cometer The errores. pilot can make mistakes Y ahí vemos accidentes que hay. because we've seen that there's plane accidents. Pero Dios no comete errores. God does not make mistakes. Dios es Dios. God is God. Y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. And he has a perfect plan for each one of us. Yo pensaba cómo podía hablar de la fe en diferentes caras. I was trying to think of how I could speak about the different faces of faith. Y llegué a la conclusión que la fe es como un cubo de estos, tú sabes los cubos estos que tienen cambios de colores, unos rojo, amarillo. And I was thinking about the Rubik's Cube that has the different sides with different colors. Pues la fe en diferentes facetas, en diferentes caras, representa algo diferente en nuestras vidas. So faith has these different sides that represent different things in our life. Hay una fe, There is one faith. es la misma fe,
It's the same faith. Pero hay una parte, una faceta en una cara diferente There is a face of that faith, que solo vale para salvación. which is for salvation. Esa fe That faith, que es cuando conocemos al Señor which is when we come to God y tenemos un encuentro personal and con we Él. have that personal encounter with God. Y tenemos la certeza And we have that assurance que lo que hizo en la cruz de Calvario that what he did on the cross, lo hizo por mis pecados. he did it for my sins. Y a partir de ahí yo soy salvo. And from that point onward, I am saved. A partir de ahí todos los pecados que yo traía, todas las mochilas que yo traía en mi vida del pasado, So all the sins and everything that I was carrying in my backpack, all the burdens, desaparecen they disappear por la sangre preciosa de Jesús. by the precious blood of Jesus. Todas esas cargas que nos hacían de depresiones, la carga de pecado, la carga de injusticias, All those burdens, whether it is sin, whether it's depression, esas cargas que no nos hacían, no nos dejaban avanzar en nuestras vidas. and they were things that would not allow us to continue on with our lives. Nosotros tenemos que tener la certeza We need to have that assurance que Jesús that Jesus las cargó por nosotros. has carried them for us. A partir de ahí empieza una nueva vida en nosotros. And a new life begins for us at that point. Una nueva vida en Cristo. A new life in Christ. Una nueva vida con gozo, con esperanza. A new life with joy, with hope. Sabiendo que Él está con nosotros en cada momento. Knowing that he is with us in every moment. Ya no estoy más solo. I am not alone Ya anymore. Cristo está conmigo. Christ is with me. Ya no estamos We're not perdidos, lost sin saber para dónde ir. without knowing where we're Como going. íbamos antes, dice la palabra que éramos como las olas del mar. It says, the word says that we can be like the waves of the sea, Siempre yendo de un lado para otro. going from one side to the other, Buscando respuesta. looking for answers. Cuando aparece esa fe de salvación en nuestra vida, When that faith of salvation comes to our life, todas esas preguntas que teníamos antes all those questions that we had before desaparecen. disappear. Aparece la paz en nuestro And peace corazón. comes to our hearts. Y ahí empieza todo. Este es el empezar, So this is the beginning, pero es lo más importante. but it is the most important. He visto mucha gente I have seen a lot of people intentar try vivir una vida cristiana to live a Christian life sin haber recibido la salvación. without receiving salvation. Eso es imposible. It's impossible. Es imposible porque tú todavía no te has despejado, no has quitado esa mochila. It's impossible because you haven't taken that burden off. Esa mochila que te lleva cargando, en la que te ha llevado a los pies de Jesús. That backpack that you're carrying that has brought you to the feet of Jesus. Esa es la que tenemos que recordar, que esa es la que te llevó a Él. We have to remember that that's what has brought us to the feet of Jesus. Si no recibimos a Jesús, And if we don't receive Jesus, vamos a estar intentando toda una vida. we're going to be trying our whole life, Y ya van a aparecer decepciones en nuestro corazón. and disappointment will come to our hearts. Por eso esa es fundamental, ¿verdad? And that's why it's fundamental. Decía David, And David said, no, sorry. Hay otra faceta, oh, there's another face, hay otra cara yeah, de la fe. of faith. Que esa fe That faith que vamos con ella cada día. that we go with every day Es la que llevamos con nosotros, ¿verdad? is the one that we have every day, En la que podemos batallar las peleas, so that we can fight the battles, creyendo en las promesas del Señor para con believing in the nosotros. promises that God has for us. Aquellas peleas que antes no podíamos ganar Those battles that we couldn't win before, por la fe en Cristo, by faith in Christ, ahora la podemos pasar we can now go through them porque creemos en Él, because we believe in Him, porque creemos que ya no estamos solos. because we believe that we are no longer alone. Antes peleábamos las depresiones, Before we used to fight depression las malestares and all our discomfort solos. alone. La única diferencia The only difference
de pasar una depresión, of going through depression es que Dios está con nosotros. is that God is with us. Ahí cambia toda la historia. Everything changes. Ahí cambia toda la película. And so the whole movie changes there. David David entendió eso. understood this En Salmos 27, in Psalm 27, 13. 13. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Hubiera desmayado, dice, It says, I would have lost heart si yo no hubiera creído. if I had not believed. Lo que le sostuvo a David, The thing that sustained David esas eran las promesas que Dios tenía para él. was the promises that God had Las for him. promesas, lo que nos sostiene a nosotros, a cada uno de nosotros, And it's those promises that sustain us. es las promesas que tiene para ti y para mí. el It's the Señor. promises that he has for you and for me. Hay una promesa que dice que nunca nos dejará solos. There's one promise that says that he will never leave or forsake us. Voy a estar contigo todos los días de mi vida. I will be with you all the days of your life. Y con esas promesas And with that promise, vamos a poder vivir cada día we will be able to live every day, viendo esperanza seeing hope, por la que antes no teníamos, which we did not have before, viviendo con gozo living with joy, por lo que antes no teníamos, which we did not have before, viviendo con seguridad living with security, como antes no teníamos, like we didn't have before, porque tenemos la certeza because we have that assurance y la fe and that faith de que Dios está con nosotros. that God is with us. King David, King David, cuando le apareció el gigante Goliat, when Goliath came, él se puso al frente he came in front of him y él decía, ¿quién eres tú and he said, "Who are you para enfrentarte a mí? to come against me?" ¿Qué es lo que él tenía diferente, verdad? So what was it that was different in David? Para enfrentarse a ese gigante. To be able to confront that giant. ¿Qué es lo que tenemos nosotros diferente para lidiar contra nuestros gigantes? What do we have so that we can confront the giants in our life? Es tener la certeza It's to have that assurance de que Dios está conmigo. that God is with us. Ahí es cuando pudo derrotar al gigante David. That's how David was able to defeat Goliath. Cuando otros intentaban hacerlo de diferentes maneras, When other people tried doing it differently, intentaron ponerle una armadura humana, they tried to put an armor on David. David decía, no puedo. He said, I can't move. Muchas veces estamos intentando poner sabiduría humana en nuestros problemas. Many times we're thinking of putting human wisdom to a situation, Pero es Dios but it is God el que lucha por nosotros. who fights for us. Qué bueno, ¿verdad? Entender eso en nuestras vidas. And it is very good when we come to understand that. Hay otra cara de la fe, There's another face or side to faith, que son los frutos del Espíritu which Santo. are the fruits of the Holy Spirit. Dice en Gálatas 5 del 22 al 23, Galatians 5, 22 to 25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. fe. Faith. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. That's part of the fruits of the Holy Spirit. Parte del trabajo Some of the work que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, that the Holy Spirit is doing in us, cambiando lo que éramos antes changing what we were before al mismo carácter de Cristo en nuestras to vidas. the character of Christ in our life. El Espíritu Santo no cambia del antiguo carácter The Holy Spirit doesn't change from our old character a un carácter mejor. to a better character. Eso no funciona. That doesn't work. Tiene que haber una metamorfosis en nuestras vidas. There has to be a metamorphosis.
Así como el gusano de seda the same as the silkworm se convierte en mariposa, becomes a butterfly. así tiene que ser la metamorfosis de nuestras vidas. That's how that transformation needs to be. Un cambio radical, It's a radical change. un cambio o una forma de vivir diferente, It's a different way of life. buscando siempre el agua Looking always for the water que el Señor tiene preparado para that nosotros. God has prepared for us. Ya hablábamos Luis y yo esta tarde, ahora por la mañana afuera. Luis and I were speaking this morning Qué bueno es ver gente how good it is to see people cambiado who have changed por una metamorfosis. because of a metamorphosis. Gente que estaban en rehabilitación People who were in rehab y entendieron and understood que no es Remar el que cambia, that it is not Remar who changes, es el Espíritu Santo el que it's cambia. the Holy Spirit. Qué bueno es ver personas que acabaron la rehabilitación y siguen teniendo hambre de Dios. How good it is to see people who have finished the rehab program and still have a hunger for God. Y venir a la iglesia And they come to church voluntariamente voluntarily porque quieren seguir creciendo en el Señor. because they want to continue to grow in the Lord. Y entienden la necesidad And they understand the need que tenemos de Él. that we have of Him. Qué bonito es ver eso. It is very good to see that Porque yo les digo, because I tell you one thing, han entendido they have understood completamente completely lo que el Señor quiere para ustedes. what God wants for you. Han entendido que sin Dios no somos nada. They have understood that without God we are nothing. Han entendido They have understood que la fe crece that faith grows por el oír, by listening, por el oír la palabra de Dios. listening to the word of God, hearing the word of God. Han entendido And they have understood de que en las iglesias puedes escuchar la palabra de Dios that they can hear the word of God in church y renovarse and be renewed cada día. every day. Qué bueno. It's good. Esa es la perfecta rehabilitación. That is a perfect rehabilitation. Y si no miramos And if we see cuánta gente acaban el programa how many people finish the program y se olvidan de Dios and forget God y cuánto tiempo tardan and how long it takes en volver donde estaban to antes. go back to where they were. Por eso es tan importante, ¿verdad? So that's why it's so important. Qué importante es entender So important to y understand dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en and let the nosotros. Holy Spirit continue to work in our lives. Deja que el Señor trabaje, Let Him work, que te transforme, that He que transforms te you, cambie. that He changes you. Para ello tiene que haber una humildad en nosotros, But we need humility for that, para que el Señor pueda trabajar en nuestras vidas. so God can work in our lives. Por eso Pablo decía eso al principio, So that's why Paul said that in the beginning, que no tengamos más alto concepto de nosotros that we mismos, shouldn't think more highly of ourselves Por- than we should. porque si eso pasa en nuestras vidas, Because if that happens in our lives, eso significa que ya no tenemos humildad ninguna it means that we no longer have humility y no vamos a poder recibir más del Señor en nuestras vidas. and we won't be able to receive anything more from God. La última cara The last face or side of faith es la fe como el don de Dios. is the faith which is a gift of God. Es una fe que el Señor da. It's a faith that God gives. Es una fe especial It's a special faith para los que el Señor elige. for the ones that God chooses. Es lo que habíamos hablado antes, ¿no? It's what we had spoken of before, Del pastor Miguel Díez. of Pastor Miguel Díaz. Es una fe que el Señor le puso a él. It's a faith that God gave him, Y yo no puedo hacer nada and I can't do para anything obtener esa fe, to obtain that faith porque Dios le da a quien quiere. because God gives to whom He pleases. Primera de Corintios 12, de 4 al 9. 1 Corinthians 12, verse 4 to 9. There are diversities of gifts, but the same Spirit.
There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is all the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to all, each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit. El Espíritu es el mismo. The Spirit is the same. Es el mismo para ti y para mí. It is the same for you and for me. Esta fe las da el Señor God gives this faith, gift of faith, para edificar la iglesia, to edify the church, para edificar, ¿verdad?, el ministerio. to edify the ministry. Pero eso le conviene a Él. But that is with him. Yo no puedo ser nada. I can't be something. Yo puedo aceptar I can accept la medida de fe que el Señor me ha the dado a mí, measure of faith that God has given me, y yo puedo trabajar sobre ella. and I can work with that, No más arriba, not more highly, porque más arriba because if it's further up, va a estar siendo el impulso de mi carne it's going to allow the flesh to rise para llegar a un sitio que no me compete a mí en mi vida. to arrive to a place that is not good for me. Pero qué importante, ¿verdad? But it is important Entender esas 4 facetas de la that fe. we understand those 4 sides. Qué importante, porque ahí es cuando la vida empieza a cambiar en nuestra vida. Because that's when life starts to change. Son esos pasos de fe It is those steps of faith los que traen sanación para nuestra that bring vida. healing to our lives. Y no solo sanación, sino salvación para nuestras It vidas. not only brings healing, it brings salvation to our life. ¿Recuerdas a esa mujer que llevaba Do you remember that woman 12 años enferma who had been sick for 12 years y que se gastó todo el dinero en los médicos? and spent all the money on doctors, Y el médico no pudieron sanarla. and they couldn't heal her? Dice que ella vino por detrás, And it says that she came from behind entre la multitud. with the multitude. Y ella decía para sí misma, And she was saying to herself, si tan solo toco su manto. if I can only just touch his robe. Yo me imagino a esa mujer peleando con todo el mundo, I can imagine that woman fighting with all the people around her, pero con un propósito, but with one purpose, solo tocar el manto de Jesús. just to touch his robe. Dice que cuando ella lo tocó, And it says that when she touched his robe, dice que Jesús sintió salir poder de él. Jesus felt power go out. Y Jesús, dándose la media vuelta, dijo, alguien me ha tocado. And Jesus turned around and said, someone has touched me. Los discípulos le decían, con tanta gente, And the disciples told him, with all these people, ¿cómo te vas a dar cuenta si alguien te ha tocado? Te ha tocado todo el mundo. how are you going to know that someone has touched you? Everybody has, touched you. Pero Jesús decía, But he said he sentido the meaning that he had, que salió poder de mí. that power had left him. Cuando la mujer escuchó eso, When that woman heard, se volvió a él she turned and said, y le dijo, yo fui. it was me. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? And what did Jesus tell her? Tu fe te ha sanado. Your faith has healed you. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. So we need to do our part. Las sanaciones The healings, no vienen solas. they don't just come. Si no, pregúntale If not, just ask. al que estuvo años y años sentado en el lago esperando que las aguas se movieran. Ask the man who was next to the pool waiting to be healed Sin hacer nada, sentado. without doing anything, just sitting there. Nosotros tenemos que poner fe We need to put faith en Jesús, in Jesus, de que Él puede cambiar toda la historia de nuestras vidas. that he can change the entire story of our lives. Nosotros tenemos que tener fe en el Señor We need to have faith in God antes de que se produzca, before
it happens. Mira cómo decía la mujer. Look at this woman. Ella peleaba She was fighting. y decía, ¿y si tan solo toco su manto? If I only touch his robe. Todavía el milagro no había The ocurrido, miracle had not happened, pero ella tenía la certeza but she had the assurance de que si ella lo hacía, that if she did it, iba a ser sana. she would be healed. Qué bueno. ¿Te acuerdas de la historia del centurión también? Do you remember the story of the centurion? Él tenía un criado enfermo He had a servant who was sick, y fue a Jesús and he went to Jesus, y le decía, tú no eres digno and he says, you don't deserve que entres a mi casa, to enter my home. pero si tan solo dices la palabra, But the centurion tells Jesus, but if you only say the word, mi siervo sanará. my servant will be healed. Todas estas acciones que estábamos viendo All of these actions that were moving things, vienen antes del milagro. they always come before the miracle. Y eso tiene una enseñanza And that has a teaching for us. de si queremos cambio en nuestras vidas, That if we want change in our lives, tenemos que accionar nuestra fe, we need to put our faith into action, sabiendo que Cristo lo va a hacer, knowing that Christ will do it, teniendo la certeza knowing the assurance de Él que Él lo va a hacer. that He will do it. Algunas veces nos frenamos por el camino Many times we stop on the way porque vienen pruebas, vienen situaciones because the tests come, Y the situations y come, nuestra fe empieza a desmayar. and our faith begins to wane, La fe empieza a entrar en duda, ¿verdad? and doubt begins to come. Pero es necesario But it is necessary que nuestra fe sea testada. that our faith is tested. Es necesario. It is necessary. No porque Dios no sepa cuánta fe o no tienes. Because it's not because God doesn't know how much faith you have. Es para que nosotros veamos It's so that we can see la altura de fe y la medida de fe que realmente The- tenemos en nuestras vidas. the measure of faith that we have. Porque si no vamos a tener un concepto mucho más alto, ¿verdad? Because if not, we will have a higher opinion of ourselves than we should. Por eso es necesario, And ¿verdad? that's why it is necessary. Y aquí vemos una historia que la vamos a leer. And we're going to read a story. La fe de una mujer cananea. The faith of a Canaanite woman. Marcos 7, 24, 30. Mark 7:24-30. I think they're bringing it up. Hold on. Marcos, ¿no la diste? ¿No? I'm Hold sorry. on. Mark 7, Yeah. So let me 24, get it up. 30. Mark 7:20, 24-30. Al 30. Okay. So Mark 7:24. From there he arose and went to the region of Tyre and Sidon, and he entered a house and wanted no one to know it, but he could not be hidden. For a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him, and she came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. But Jesus said to her, "Let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." And she answered and said to him, "Yes, Lord. Yet even the little dogs under the table eat from the children's crumbs." Then he said to her, "For this saying, go your way. The demon has gone out of your daughter." And when she had come to her house, she found the demon gone out and her daughter lying on the bed. Esta mujer vino con un asunto, ¿verdad? So this woman had come with a purpose. Pero Jesús no trató a ella But Jesus didn't deal with her de la misma forma que ha tratado a otras personas, ¿verdad? He didn't deal with her the same that he had done with others. A otras personas llegó inmediatamente cuando vio la fe, le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado.
Because with others he would say, yes, your faith has healed you. Pero Jesús aquí trató diferentemente a esta mujer. But he treated this woman differently. Quiso probar He wanted to test la fe realmente que ella tenía. the faith that she really had. Y al final de todo, And in the end, le dijo, grande es tu fe. she said, great is your faith. Las pruebas The tests that come, son para ver they are there so that we can see la fe que realmente tenemos nosotros. the faith that we really have. Es para ver nosotros Is so that we can see cuál es la fe pura que nosotros tenemos. the pure faith that we have. Porque muchas veces aparecen mezclas de cosas, ¿verdad? De Because nuestra vida. sometimes things come mixed. Aparecen cosas impuras There may be some impure donde el things Señor tiene que quemar where God has to burn para que sea como el oro, ¿verdad? so that it can be like gold. Cuando el oro lo ponen en el fuego, When they put gold in the fire, todas las cosas impuras desaparecen, ¿verdad? all the impure things disappear. Y se queda un oro de 24 quilates, de 18 quilates. And so you end up with a 24 karat gold or 18 karat gold. Primera de Pedro 1:7, vamos acabando. 1 Peter 1:7. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Nuestra fe es mucho más grande y más preciosa que el oro, dice la palabra. The word says that our faith is more precious than gold, Pero tiene que ser probada. but it must be tested. Tiene que ser probada para nosotros, para que el Señor nos ponga en el lugar que realmente estamos en nuestras vidas. So that we can be in that place where we are meant to be, Para poder ver la realidad de nuestras vidas. to see the reality of our life, Para poder seguir creciendo en el Señor. so that we can continue to grow in the Lord, Para poder seguir recibiendo en el so Señor. that we can continue to receive from God. Esa fe tiene que ser probada para nosotros. That faith has to be tested. Y qué bueno es entender eso, ¿verdad? And it is good if we can understand that. Voy a dejarlo aquí. And I'm going to leave it here. Yo creo que es bueno, ¿verdad? Que podamos meditar It is good that we can meditate sobre dos cosas. about two things. ¿Cuál es el concepto que tenemos de nosotros? Is what concept do we have of ourselves? How do we think of ourselves? Y estamos dispuestos Are we willing a que el Señor nos pruebe to allow God to test us, para ver realmente la fe que tenemos. to see what our measure of faith is? El Señor lo hace por una sencilla razón, And God does it for one simple reason, para que no nos perdamos, so that we are not lost, para vivir una vida de humildad cada día, so that we can live a life of humility pero every day. una humildad de corazón, But it's a humility that comes from the heart, porque hay a veces que nos confundimos. because sometimes we have this strange concept, Lo que significa la humildad. what humility means. Muchas veces vemos una persona con una ropa sin vestir bien, Maybe we see someone who is dressed, maybe they don't dress con pocas, that well, con pocas cosas materiales, or very few material things, y pensamos que eso es humildad. and we think that that is humility. Humildad viene desde el corazón de nosotros, Humility comes from the heart, no de lo exterior. not from the exterior. Viene de lo interior hacia lo exterior. It comes from the interior to the exterior. Y por eso tenemos que aprender, y el Señor nos dice, And so we need to learn that God says, sed mansos y humildes como yo. be meek and humble as I am, Jesus said. Amén. Gracias, Padre. We thank you, Lord. Gracias por tu palabra, Señor. We thank you for your word. Perdónanos, Señor, porque algunas veces tenemos un concepto de nosotros mismos mayor, Señor. Forgive us, Lord, because sometimes we think more highly of ourselves than we should. Enséñanos, Señor.
Teach us, Lord. Enséñanos a vivir conforme a como tú quieres, Señor. Teach us how to live like you want us to live. Enséñanos cada minuto, cada segundo de nuestras vidas a activar esa fe verdadera, Señor. And Father, that we can learn to activate that faith every minute, every second of Para our poder life, seguir caminando en ti, Señor. so that we can continue in your ways Y seguir cambiando nuestros caracteres, and Señor. continue to change and transform our ways, our life, Para que seamos transformados por completo, Señor. so we can be transformed completely, Y que el pasado, Señor, and that the past no sea una piedra de tropiezo para nosotros does nunca not más, Señor. become an obstacle for us anymore, Porque seríamos unas nuevas criaturas en ti, Señor. because we are new creations in you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen.